Gracias, Pastora Joan. Ahora el Señor ha hablado conmigo. I want the listenership, the entire listenership, all the global listenership that is tuned in today, Quiero que todos los radio oyentes que me están escuchando hoy and at this hour, y en esta hora, to get to know that the Lord Jehovah Elohim, que el Señor Elohim, the creator of all the universe and man, el creador de todo el universo y del hombre, Jehovah Adonai, our sovereign Lord, Jehová Adonai, nuestro Dios soberano, Jehovah Elyon, the Lord, the Most High God, Jehová Elión, el Dios altísimo. He has spoken with me. Today He spoke with me Él ha hablado conmigo hoy about events about to befall the earth. acerca de eventos que están por ocurrir en la tierra. Again, I'm saying that the Lord, the God of Israel, Otra vez estoy diciendo que el Dios de Israel, the God of heaven, el Dios del cielo, the God of our Lord Jesus Christ, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, He has spoken with me about some events that are coming to the earth, Él ha hablado conmigo acerca de ciertos eventos que van a ocurrir en la tierra. and these are events that are of great and serious significance to the church, Y estos son eventos que tienen grandes y serias consecuencias para la iglesia and to the nations. y para las naciones. And in this conversation, I see a bay area, Y en esta conversación veo una área, una bahía, which means the ocean goes in and buildings have been built, una bahía que tenía edificios alrededor, beautifully built, looked like a very modern place. edificios muy bonitos, parecía un lugar muy moderno, Looked like a modern country, parecía un país moderno. and I see buildings built. Veo edificios grandes, The bay area, the ocean goes in a little bit like this, es una área de bahía que el océano va así, and the buildings are built around it, like kind of a bay peninsula, if you want. es una área como de península, una bahía como de península que tiene edificios. And with nice buildings built in there. So the Lord takes me there. He took me there, Entonces esta área era una área bonita con edificios bonitos y el Señor me lleva ahí and I see a boat which is built with, these nice boats. It's white in color, veo un barco blanco, un barco bonito, blanco, very nice boat, like the one for running around, people, the way they have their personal private boats. era un barco muy bonito, como un barco de esos que se usan como para de placer, un barco bonito. For running around, or they have the police boats. These boats that run around that people use, they look like private boats. Parece como un bote, un barco privado, como de placer. And so the Lord brings me to that developed place with an ocean that comes in a little bit there. Entonces el Señor me lleva a ese lugar que es desarrollado, que tiene el océano, And He puts me in one of the buildings. y me pone en uno de los edificios. And all of a sudden, I see a tremendous storm, what looks like a storm, come. Y de repente veo como una tremenda tormenta que viene, Racing into the bay, right? Racing towards the ocean. que viene hacia la bahía, hacia el océano. But so high speed, they were trying to get away. Venía a una velocidad muy alta y la gente trataba de correr Because of something that's happening por lo que estaba ocurriendo. that I'm going to say in a moment. Lo voy a decir en un momento. Then I see that boat totally sink. It was so shocking and very horrific.
Entonces yo miro cómo se hunde ese barco. Fue muy sorprendente y muy horrible. Totally sink into the ocean right in my eyes. Veo con mis ojos cómo se hunde totalmente el barco. A white boat with the built part like a first floor of it, and all that sinks in. So I begin to run for my life also from the building where I was. Entonces desde el edificio donde yo me encontraba, yo veo cuando se hunde este barco blanco y yo comienzo a correr por mi vida. Because a massive earthquake begins to shake the tall building. Porque un terremoto masivo empieza a hacer temblar el edificio. It's a huge earthquake. I began to run for my life. Fue un terremoto muy fuerte. Yo empecé a correr por mi vida. Very massive earthquake. Un terremoto muy masivo. But I see like a storm. When I'm running out, I see a lot of water splashing out. Y cuando yo salgo, yo veo como una tormenta, veo mucha agua que salpica. Which looks like a storm. Parece como una tormenta. And then the Lord again shows me Entonces el Señor otra vez me enseña a lot of insects that look like flies that have totally covered that place. Entonces yo veo como insectos, como moscas que han cubierto ese lugar. And I'm running between the insects, a lot of insects that look like flies. Entonces yo empiezo a correr y veo muchos insectos que parecen como moscas. And again, a very massive temblor. Otra vez es un temblor masivo. This kind of earthquake is big, the kind I said was coming to the Western Hemisphere. Este terremoto es grande, la clase de terremoto que dije que iba a venir al hemisferio occidental. Which shook all the way to the Johns Hopkins Hospital and all that area of the U.S. into New York. El que hizo temblar en el área de Johns Hopkins y de Nueva York. And this is the nature of that earthquake, a temblor. So it makes me understand Y esa es la naturaleza de este terremoto y eso me hace entender that the other boat that sank, it could have been because of an earthquake that opened at the bottom of the sea. que el barco que se hundió hubiera podido hundirse por un terremoto que ocurrió debajo del mar. That's why the boat was drawn and sunk in. Por eso fue que el barco se hundió. And the buildings shake, temblor. Y este terremoto hace los edificios que tiemblen. Big earthquake. That's a huge earthquake. Es un terremoto muy grande. And as I run, then I run into a lot of insects that look like flies. Cuando yo corro, veo muchos insectos que parecen como moscas. And the Lord shows me twice. El Señor me enseña 2 veces. At one point he stopped me and said, but can't you see? En un lugar me paró y me dijo, ¿puedes ver? This is like, it's like a kingdom of flies. Esto es como un reino de moscas. He uses those words Él usa esas palabras. in my voice as I try to run away. Well, we know it too well that every time the Lord shows, speaks and presents insects, that is judgment coming to the land. Y sabemos que cuando el Señor enseña ese tipo de cosas, eso quiere decir que es juicio que viene a esa tierra. Judgment. So the Lord is saying that there's a very massive earthquake that is coming to the earth. Es juicio y el Señor dice que viene un terremoto masivo a la tierra. And the part that is going to be hit, this is a very developed part. Y este lugar donde viene es un lugar muy desarrollado. And they have these boats that run by the bay. There's a kind of a peninsula bay. Y están estos barcos que están alrededor de una bahía, como una bahía de península. The water goes inland a little bit and then buildings are built very well around it. El agua entra un poquito y hay edificios muy bien construidos alrededor de esa área. And the boat that I see is a white boat, painted white. Y el barco que yo veo es blanco, es pintado de blanco. It's like those boats that sometimes could be pulling a ship. Tal vez como esos botes que a veces empujan a otros botes. Or directing a ship as it's leaving.
o que está dirigiendo a otro barco cuando se está yendo. But this looks like a private boat. Pero este parecía como un barco privado. It has a fast flow, I can see, with those antenna, communication antenna, Tenía como antenas de comunicación. white boat, and it begins to run at a very high speed and sinks. Y este barco se comenzó a hundir. So now I understand, because I am in the building also next. Ahora entiendo porque yo estoy en el edificio enseguida de la bahía. Within the same bay, Estoy en la misma bahía. and a huge temblor earthquake shakes the building. I begin to run for my life. Y entonces un gran terremoto empieza a hacer temblar el edificio y yo empiezo a correr por mi vida. So it tells me that that boat sank in a very horrific way. Entonces eso me indica que ese barco se hundió de una forma horrible. And went deep, because there must have been an earthquake that opened up the bottom of the ocean. Entonces yo creo que se hundió porque el terremoto abrió abajo del océano. And so these things are coming to happen to the earth at this time. And why does the Lord speak to me about this? Entonces estas cosas vienen a la tierra. ¿Y por qué el Señor me empieza a hablar de estas cosas? The Bible in the book of Matthew chapter 24 speaks very clearly here Mateo 24 habla claramente de estas cosas aquí about the times. acerca de los tiempos. And it says here in Matthew chapter 24 verse 6, En Mateo 24 versículo 6. it says, "You will hear of wars and rumors of wars, Oirás de guerras y de rumores de guerra. and I know that all of you have heard of wars right now and rumors of wars, Y yo sé que todos ustedes han escuchado de guerras y de rumores de guerra. but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, Pero no se alarmen porque estas cosas deben de ocurrir. but the end is still to come." Pero el fin está por llegar. He's talking about the close of time, Está hablando del cerrar de los tiempos, the final judgment, the seventh trumpet, del juicio final, de la trompeta séptima, that is not yet come. que todavía no ha llegado. However, the church is not waiting for that trumpet. Sin embargo, la iglesia no está esperando esta trompeta. Verse 7 it says, "Nation rise against nation, En el versículo 7 dice que nación se levantará contra nación, kingdom against kingdom, reino contra reino, and there will be famines y habrán hambrunas and earthquakes in various places." y terremotos en diferentes lugares. And it says, all these are the beginning of birth pains. Y dice que todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Now, you have heard about the wars, Ustedes han escuchado acerca de las guerras, the war against the ISIS, la guerra contra ISIS, the war between nations, la guerra entre naciones, the war against Boko Haram, against Al-Shabaab, la guerra contra Boko Haram, la guerra contra el Shabab, the African Union, la Unión Africana, the coalitions, and so forth. las coaliciones, etc. All these wars in Ukraine, everywhere, war, different types of wars. That's what he's talking about. La guerra en Ucrania, las guerras, eso es lo que está hablando. The war in Mexico against the gangs, México contra los carteles, killing students, drug gangs, and all this with the police and all this. matando estudiantes, los carteles contra las policías, todo esto. He's talking about different types of wars. When he says nation will rise against nation, Está hablando de diferentes tipos de guerra cuando dice que nación se levantará contra nación and different other types of wars, kingdom against kingdom, y otros tipos de guerra, reino contra reino and rumors of wars and wars. This you have heard. y rumores de guerra, todo esto ustedes lo han escuchado. And then he says there will be famines and earthquakes in various places.
También dijo que iba a haber hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Now, these are the earthquakes the Lord is talking to me about and sending me to announce across the face of the earth, to the nations of the earth. Estos son los tipos de terremotos que el Señor me está enviando a anunciar alrededor del mundo. There is going to be an earthquake, and these earthquakes, they act temblor. They act as indicators. Va a ocurrir un terremoto y estos actúan como indicadores. They are signatures, spiritual signatures, Son firmas espirituales that should be able to navigate the church que deben ayudar a navegar a la iglesia, as to where we are at towards the coming of the Messiah. ayudarnos a calcular a dónde estamos para la venida del Mesías. Because it says these are the beginning of our pain, Porque dice que estos son los comienzos de dolor de parto. meaning before the tribulation. Quieren decir que son antes de la tribulación. But we know that the church is taken into the rapture Pero sabemos que la iglesia va a ser tomada en el rapto. before the tribulation, because after the rapture, Antes de la tribulación. Porque después del rapto, during the tribulation, there will be no worship. durante la tribulación, no va a haber adoración. But whenever the church is on the earth, she has to worship Jesus. Pero mientras está la iglesia en la tierra, ella tiene que adorar a Jesús. So that can only tell you Eso te indica que that when the holy temple of the Holy Spirit, the church, cuando el templo santo del Espíritu Santo, que es la iglesia, the holy church, la iglesia santa, is taken up into the rapture, then there will be darkness over the earth. sea tomada en el rapto, entonces va a venir oscuridad a la tierra. Then the Holy Spirit will have gone. So the dominion, El Espíritu Santo va a ser tomado, entonces el dominio, then the dominion of the Antichrist entonces el dominio del anticristo, and the tribulation and the great tribulation will be here. la tribulación y la gran tribulación vendrán. That is common sense today now. Everybody now understands that. Todo el mundo entiende esto ahora. So that is the chronology of events. Esa es la cronología de eventos. Because we know it too well that the Holy Church, the Holy Church, Porque sabemos que la iglesia santa is the vessel, the dwelling of the Holy Spirit. es la vasija donde habita el Espíritu Santo. And for as long as we are here, the church is here. Y siempre que la iglesia esté aquí, In the book of 2 Thessalonians chapter 2, if you read verse 3, 4 onwards down to 7, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7. it says, the spirit of the Antichrist is here, but he that is holding him back still continues to do so. And he says, the Antichrist and his dominion will not be revealed until he that is holding him back is removed out of the way. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. And we know that only the Holy Spirit is holding the Antichrist back. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que está deteniendo al anticristo. And so it can only tell you that when the rapture takes place, Entonces esto te dice que cuando ocurra el rapto, when the dwelling of the Holy Spirit, the church, the Holy Church, cuando la morada del Espíritu Santo, que es la Iglesia Santa, is taken up into the rapture, then the Holy Spirit is taken away. cuando la Iglesia sea tomada, también el Espíritu Santo va a ser tomado. And then you have that dispensation of birth pain. Entonces vamos a tener la dispensación de dolor de parto, The tribulation, the great tribulation, where you are not allowed to worship Jesus. la tribulación, la gran tribulación donde no es permitido adorar a Jesús.
For as long as the church is here, we will always worship Jesus. Desde que la iglesia esté aquí, siempre vamos a adorar a Jesús. What is the message then to the nations of the earth? ¿Cuál es el mensaje a las naciones del mundo? From this mighty prophecy of what is coming to happen. De esta poderosa profecía de lo que va a ocurrir. This conversation of today between the Lord and the church. De esta conversación de hoy entre el Señor y la iglesia. The Lord and the nation. The Lord and humanity. Entre el Señor y la nación, entre el Señor y la humanidad. The Lord and the world. The Lord and the universe. Entre el Señor y el mundo, entre el Señor y el universo. He's saying, if at all the Holy Church is the vessel, the dwelling of the Holy Spirit. Dice que la iglesia es donde habita el Espíritu Santo. That will be taken away at rapture. Que será tomado en el rapto. And if these earthquakes I'm announcing are the signs that the Messiah is coming. Y si estos terremotos que estoy anunciando son señales de que el Mesías viene, then it goes without saying that the instruction the Lord is dispensing forth to the church world over is that this is the hour of holiness. Entonces el mensaje que el Señor está dispensando a todo el mundo en esta hora es que está la hora de santidad. That this is the dispensation of righteousness. Que está la dispensación de la justicia. That this is when the false prophets must now leave the church. Por eso los falsos profetas ahora tienen que dejar la iglesia. The false apostles must leave the church. Los falsos apóstoles tienen que dejar la iglesia. The false preachers must leave the church. Los falsos predicadores tienen que dejar la iglesia. This is when the Christians must reject any form of defilement, sin. Los cristianos tienen que rechazar el pecado. And separate out unto a holy vessel that can be inhabited and dwelled in, that can be dwelt in by the Holy Spirit. Para que se convierta en un vaso que pueda ser llenado del Espíritu Santo y separado. That on that day of the coming of the Messiah, que en ese día de la venida del Mesías, that this earthquake announces, que este terremoto anuncia, they will be taken up into the glorious, eternal kingdom of Jehovah. Que serán tomados al glorioso, eterno reino de Jehová. I have seen the coming of the Messiah. Yo he visto la venida del Mesías. I have also seen the church he takes. Yo también he visto la iglesia que ha tomado. He takes a holy church. Él toma a una iglesia santa. And when the Bible says in Hebrews chapter 12 verse 14, y el libro de Hebreos 12:14 dice, that make every effort to live in peace with all men and to be holy. And he says, for without holiness, nobody will see the Lord. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. When the Bible says that, that becomes a benchmark, that becomes an irreducible standard. Y cuando la Biblia dice eso, eso se convierte en un estándar of the coming of the Messiah. A la venida del Mesías. And so I'm announcing to the four winds of the earth. Entonces estoy anunciando a los cuatro vientos del mundo, to the four corners of the earth, that I've seen a huge temblor, a huge earthquake happen. Que he visto un gran terremoto que viene. And I see a boat sinking, and I see a lot of water splashing on me as I'm running. Y veo un barco que se hunde y veo mucha agua salpicar mientras yo corro. Splashing as in a storm. But that water, now I understand, comes as the earthquake, the effect of the earthquake, tsunami. Y esa agua que yo veo es el efecto de un temblor, de un tsunami. Causing a tsunami to come on the land, and people are running. I've run already for my life. Y este tsunami causa que la gente corra. Yo he corrido por mi vida en este sueño. And I've seen a lot of insects like flies. Y yo he visto muchos insectos como moscas que vienen. Meaning this is coming as judgment against sexual sin. Quiere decir que esto viene como juicio contra el pecado sexual. Sexual immorality. La inmoralidad sexual.
homosexuality, perversion, la homosexualidad, la perversión, falsehood, la falsedad, every sin that has defined this generation todo pecado que ha definido esta generación stands judged. se para juzgada. May those who have ears repent, return to holiness, Que aquellos que tengan oídos se arrepientan y regresen a la santidad and prepare for the glorious coming of Christ Jesus the Messiah. Shalom. y se preparen para la gloriosa venida del Mesías, Cristo Jesús. Shalom.